সৃজন খবর বাংলা, খবর যেখানে জীবনের কথা বলে। चार नवरात्र में दो उदित नवरात्र, दो गुप्त नवरात्र, चैत्र वासंतिक नवरात्र इसको कहा जाता है, चैत्री नवरात्र भी कहा जाता है। और सनातन धर्म का आज से वर्ष आरंभ होता है। तो आप देखिए हम लोगों की कितनी दिव्य परंपरा है कि शक्ति की उपासना करके हम लोग अपने नए साल की शुरुआत करते हैं। तो उसी का प्रतीक आज भगवती की अखंड ज्योति लोग भक्त लोग जलवाते हैं, वो हम लोगों ने जलाया है। हजारों की संख्या में लोग अपने ज्योति जलवाते हैं और अपनी मनोकामना इच्छा पूरी करते हैं। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनी च सप्तमं कालरात्रेति महागौरेति चाष्टमं नवमं सिद्धदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिर्ता। नौ दुर्गाओं के यही नाम है। 9 दिनों में भगवती की इन्हीं 9 रूपों में पूजा होती है। শঙ্করাচার্য স্বামী স্বরূপানন্দ সরস্বতী প্রতিষ্ঠিত কর্ণগর রাজরাজেশ্বরী সেবা মঠে বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হলো নবরাত্রি উৎসব। এই উপলক্ষে এখন সেজে উঠেছে কর্ণগর রাজরাজেশ্বরী সেবা মঠ। এই নবরাত্রি উপলক্ষে শুধু এ রাজ্যই নয়, অন্য রাজ্য থেকেও বহু ভক্ত আসবেন 9 দিন ধরে মায়ের কাছে পুজো দিতে। বৃহস্পতিবার সকালে মায়ের বিশেষ পুজোর পর স্থাপনা করা হয় নবরাত্রি ঘট ও জব অঙ্কুর স্থাপন। পরে জ্বালানো হয় হাজারেরও বেশি অখণ্ড ঘিয়ের প্রদীপ। একটানা 9 দিন পর্যন্ত এই ঘিয়ের প্রদীপগুলি জ্বলবে। পাশাপাশি নবরাত্রির এই 9 দিন ধরে মা রাজরাজেশ্বরী দেবীকে নবদুর্গা রূপে পুজো করা হবে। নবরাত্রির অষ্টমীর দিন অর্থাৎ অন্নপূর্ণা পুজোর দিন হবে নবদুর্গা রূপে 9 জন কুমারীকে বিশেষভাবে পুজো। এছাড়াও একজন বালককে বটুক ভৈরব রূপে একই সঙ্গে পুজো করা হবে। 9 জন কুমারী ছাড়াও হাজারেরও বেশি কুমারীকে সাধারণভাবে বিশেষ উপহার ও ভোজন করিয়ে তাদেরও পুজো হবে। এই উপলক্ষে অষ্টমীর দিন কয়েক হাজার মানুষ ভান্ডারায় ভোগ প্রসাদ গ্রহণ করবেন। নবমীর দিন বা রামনবমীর দিন হবে মা রাজরাজেশ্বরী দেবীকে রামের রূপে সাজিয়ে রামনবমীর বিশেষ পুজো। আর দশমীর দিন বিশাল শোভাযাত্রা সহকারে মায়ের ঘট ও জব অঙ্কুর ভাসান হবে গঙ্গায়। এই উপলক্ষে মঠে এখন সাজো সাজো রব। ইতিমধ্যে অন্য রাজ্য থেকেও ভক্তরা আসতে শুরু করেছেন এই মঠে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে দ্বারকা সারদা পীঠের পণ্ডিত রবি শঙ্কর দ্বিবেদী, মঠের অন্যতম প্রধান পুরোহিত ব্রহ্মচারী সচ্চিস্বরূপ, সনাতনী ট্রাস্টের ইন্দ্রজিৎ মল্লিক, অন্যতম পুরোহিত শ্রীধর দ্বিবেদীরা পুজো পাঠের পর ধরিত্রী বা পৃথিবীতে যাতে খাদ্যশস্য উৎপাদন ভালো হয় তার জন্য বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের মধ্যে দিয়ে জব অঙ্কুর বপন করেন। এরপর আবারও পুজো পাঠ ও বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের মধ্যে দিয়ে দেশ ও বিশ্ববাসীর সুখ শান্তি ও মঙ্গল কামনায় জ্বালানো হয় হাজার অখণ্ড ঘিয়ের প্রদীপ। মঠের প্রধান পুরোহিত সচ্চিস্বরূপ ব্রহ্মচারী বলেন, আজ থেকে 28 বছর আগে পরম গুরুজি এই প্রথা মঠে চালু করে গিয়েছিলেন। সেই থেকে এই নিয়ম চলে আসছে। মা জগদম্বা রাজরাজেশ্বরী ত্রিপুরা সুন্দরী ও নবদুর্গার আরাধনার মধ্যে দিয়ে চৈত্র নবরাত্রি বা বাসন্তী নবরাত্রি পালিত হবে নতুন বছরের সুখ শান্তি ও বিশ্ব কল্যাণে। সনাতনী ট্রাস্টের ইন্দ্রজিৎ মল্লিক, শ্রীধর দ্বিবেদীরা নতুন বছরের সকলের জন্য সুখ শান্তি, সমৃদ্ধি ও মঙ্গল কামনা করেন। আমরা ফিরে আসছি খবরের পরবর্তী অংশে একটি বিরতির পর।
নবগ্রাম পিপলস কোঅপারেটিভ ব্যাংক, আপনার ব্যাংক আপনার পরিবারের ব্যাংক। অন্যান্য সব ব্যাংকের মতোই আমাদের ব্যাংকেও সমস্ত ডিপোজিট 5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত ইন্স্যুরেন্স দ্বারা সুরক্ষিত। এছাড়াও ব্যাংকের অ্যাম্বুলেন্স ও স্বর্গরথ গাড়ি ভাড়া দেওয়া হয়। পুরী ও দীঘায় সকলের জন্য রয়েছে হলিডে হোমের ব্যবস্থা। প্রেম, বিবাহ ও দাম্পত্য সম্পর্ক নিয়ে জানতে আজই যোগাযোগ করুন অনলাইনে নিচে স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে। ওম সাইরাম এসএস অ্যাডভার্টাইজিং, মাত্র 6 টাকায় আর্জেন্ট ফ্লেক্স প্রিন্ট। এছাড়াও যে কোনো রকম ডিজিটাল প্রিন্ট কর্ণগর চলচ্চিত্রমের কাছে। जुड़े दीजिए ना। अंजलि से पूजन की व्यवस्था होती है, तो जाने अनजाने कोई अपराध हो रहा हो, मन में कोई बुरा भाव आ रहा हो, कोई चिंता लग रही हो, तो जगदम्बा के चरणों में समर्पित कर दो। भूमि जनयन्ते वये कहा, बोले सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते त्वमेव माता की मैसेज पढ़ा। वर्तमान में जिस तरह से विश्व की स्थिति है, चारों तरफ युद्ध हाहाकार मचा हुआ है, निरीह लोग मारे जा रहे हैं। तो प्राचीन काल में भी जब ऐसी स्थिति होती थी तो ऋषि मुनि लोग जगदम्बा की आराधना करते थे, जगदम्बा उनकी रक्षा करती थी। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, और जगदम्बा का एक नाम निरहंकारा है, और अहंकार का भोजन वो कर लेती हैं। तो वर्तमान में जिस तरह का अहंकार समाज में बढ़ रहा है और जिस तरह से अपने आप को बड़ा बताने के लिए किसी छोटे को दबा रहे हैं, ये बहुत ही घातक स्थिति हो रही है। इससे जनाक्रोश बढ़ेगा, इससे विश्व में अशांति फैलेगी। विश्वेश्वरी जगतधात्री भगवती जगदम्बा जगतधात्री का स्वरूप है। माँ जगदम्बा से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि सबके मन में शांति आए, सब लोग सौहार्द प्रेम से रह सकें। यही जगदम्बा से हम लोग 9 दिन प्रार्थना करते हैं। और वैसे भी विश्व कल्याणार्थ यहाँ पूजन होती है। तो प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, विश्व के कल्याण की भावना से हम लोग पूजन कर रहे हैं। नवरात्र के साथ ही रौद्र नाम संवत्सर का प्रारंभ हो रहा है। सनातन कैलेंडर, हिंदी कैलेंडर के हिसाब से आज नया साल शुरू हो रहा है। नया साल भगवती की आराधना से शुरू होता है। शक्ति जो कि
स्वयं ब्रह्मा परमपिता परमेश्वर परब्रह्म परमात्मा की ही शक्ति है, उनकी आराधना के साथ ये नया साल प्रारंभ हो रहा है। आज नवरात्र की प्रतिपदा से हम लोग देवी आराधना से यह वर्ष शुरू कर रहे हैं। अभी कलश स्थापना हुई, प्रत्येक दिन चंडी पाठ होगा, भगवती राजराजेश्वरी का नवावरण पूजन होगा और 1000 अखंड ज्योतों के प्रज्वलन से यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। भगवती जगदम्बा सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें और यह आने वाला साल उनके लिए शुभ हो। সৃজন, খবর বাংলা নিউজ।